नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि तेणे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। त्रयोदशाध्याय सुत कहन्ति तो समने सौनक आदि मुनिजने। सुत उवाच ब्रह्मा वरुण इंद्र शिव मरुत आदि जेते देव दिव्य जे स्तुति मानंकरे स्तुति करन्ति भाव भरे। अंग उपांग पदक्रम उपनिषद समेतेन सामगायने विप्रजने महिमा गावन्ति वदने। ध्यानरे तदगत होई परम जोगी जाहा ध्याई आत्मा स्वरूपे देखुछन्ति जान्त केहि न जानन्ति। से ब्रह्म स्वरूप ईश्वर ताहांकु मोर नमस्कार। क्षीर समुद्र मंथनरे पृष्ठे मंदर गिरिवरे भ्रमिला दधि दंड प्राय समुद्र मंथन समये। देववर से अनुदिन सहस्रे बरस मंथन कंडुजे कूर्म पृष्ठे थिला घर्षणे सुख जनमिला। निद्रा उपजे सुख भरे से निदु पवन संचरे। घोर निश्वास गतागते से विश्व वायु महाभूते। से सर्वजीव रक्षा हेतु जारे वंचन्ति सर्वजन्तु। जार निश्वास प्रक्षेपण बाजे समुद्र कंपमान। से जले लहरी उद्गत एबे हे नहिछि निवर्त। अन्योन्ये तटे प्रक्षेपई से कूर्म रूपी विश्वदेही। तांकु मोहर नमस्कार से देव देवंक ईश्वर। पुराण मानंक निर्णय जे संख्या ताहिर विषय।
आवर पुणे 500 यही पुराण संख्या ख्यात श्री विष्णु वैष्णव पुराण त्रिविंश सहस्रे निर्माण 24 सहस्रे विदित शिव पुराण संख्या मत नारद पुराण व्याख्यान 25 सहस्र ग्रंथेण मारकंडेय जे पुराण नवसहस्र ग्रंथे निर्माण आग्नेय पुराण शेष 15 सहस्र 400 पुराण नाम जे भविष्य 14 सहस्र 500 ब्रह्म वैवर्त जे पुराण 18 सहस्र ग्रंथेण लिंग पुराण विस्तार 11 सहस्र जे सार बराह पुराण जे कही 24 सहस्र होई स्कंद पुराण विस्तार 81 सहस्र ग्रंथ सार शतेक अधिक पर बामन जे 10 सहस्र जे कूर्म पुराण बखाण शपथ 10 सहस्रेण मत्स्य पुराण विधान 14 सहस्र ग्रंथेण गरुड़ पुराण जे पुणी 19 सहस्रे जाणी ब्रह्मांड पुराण शेष 12 सहस्रे प्रकाश ए भावे 18 सार श्री भागवत नाम जार
ଗଳିତ। ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ, ସଂସାର ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରିଲୁ। ହେମନ୍ତ କହି ସୌନକାଦି ସୁତଙ୍କୁ ବିନୟ ପ୍ରବୋଧି। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ସେ ରହିଲେ, ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। କହ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଧର୍ମ ପ୍ରତିପାଳନାର୍ଥ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ, ଶୁଣିଲେ ହରାଇ ଦୁରିତ। ବଦନେ ସକୃତ ଉଚ୍ଚାରେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଛନେ ବିହରେ। କେବେ ହେ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼େ, ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ମାୟା ଛିଡ଼େ। ନାମର ମହିମାଏ ମନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନେ ନ ଜାଣେ ଜଗତ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ତୋ ସମନେ, ଏ ଭାଗବତ ଅନୁଦିନେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂର୍ବ ବାଣୀ ନିମିତ୍ତେ, ଧର୍ମ ପରିପାଳନାର୍ଥେ। ସମ୍ଭବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋଇ, ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶକୁ ପ୍ରାଣୀ ବହି, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହି। ଶ୍ରୀଧର ନାମେ ବିପ୍ରବର, କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ତାର। ସେ ବିପ୍ରତି ବିଚକ୍ଷଣ, ସଂସ୍କାର ଟୀକାରେ ନିପୁଣ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏ ପୁରାଣ, 18,000 ଶ୍ଲୋକେଣ। ତାଟିକା 24,000, କରଇ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରକାଶ। ବିପ୍ରକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବହି। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହିଲେ ସନ୍ଥ ଜନହିତ। ସୁଜନେ ଦୋଷ ମନୋଧର, ଅଶେଷ ମହିମା କୃଷ୍ଣର। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଯଶ, ପୁରାଣ କଲେ ଗୀତ ରସ। ସାଧୁ ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ, ସୁଚିତ୍ତେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଘୋଷେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାନାମ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। 329, 11 ଯାଏ ପ୍ରକାଶ। ଅଧ୍ୟାନ ମେଣ ଯେ ବିଶେଷ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଗୀତ ରସ। ଏଣୁ ଚିତ୍ତ ବୋଧିବାର୍ଥେ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଶ୍ରୁତି ପଥେ। ବିପ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମନେ, ଚିତ୍ତୋଇ କଲାଇ ଲେଖନେ। ଯେଣୁ ସେ ଗୀତାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବଖାଣ, ସେ ଯେ ମହତ ମହାଜନ। ସେ ବିପ୍ର ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ରସ, ପୁରାଣ ଗୀତାରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତେ।
ବୁଝି ନ ପାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଶ କିଞ୍ଚିତ ଭାବେ ପରକାଶ। द्वादश स्कन्धे हरि लीला भव सिन्धु तरणे भेड़ा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः।